When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of Father God, we thank you for this morning. We know that you are here in our midst. No matter what situation, condition that we are in, we count on your faithfulness. We believe that you never leave nor forsake us. Our faith arise Iman kami bangkit and cry out to you, dan kami berteriak, Jesus, Yesus, you are my help. Engkau adalah pertolongan. You are my reward. Engkau Upaku. You are my everything. Engkau adalah segalanya. You are all I need. Engkau yang aku butuhkan. Segalanya. Nothing else. Tidak ada yang lain. Only you alone, O Lord. Hanya Engkau Tuhan sendiri. Thank you, Father God. Terima kasih. Speak to us. Bicaralah kepada kami. We are listening Kami sedang mendengar and we want to obey. dan kami mau taat. Help us, Holy Spirit. Tolong kami Roh Kudus. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Yeah, have a seat. Praise the Lord. Our God is an awesome God. Bapa kita adalah Bapa yang luar biasa. Amen. Allah kita yang luar El biasa. Shaddai. He is great Dia luar biasa, hebat. and He's able to help us. Dia bisa menolong kita. Amen. Amin. He's powerful, Dia berkuasa, all-knowing. dia maha tahu. He knows everything that in our thoughts. Dia tahu segala apa yang kita He knows pikirkan. what we are going through. Dia tahu apa yang kita alami. He's all-knowing. Dia maha tahu. And He's also omnipresent. Dan dia juga maha hadir. Amen. Amin. He's present when you are down. Dia ada ketika Anda sedih. He's always there when you are rejoicing. Dia ada, selalu ada ketika Anda bersuka cita. In all situation of your life, He is present. Dia dalam segala situasi dia hadir. Amen. Amin. Life has a lot of ups and downs. Ya, di dalam hidup itu ada naik dan turun. Who never went on the valley? Siapa yang nggak pernah ini berada di bawah, di lembah? I believe every one of us, we ever experience that, or maybe we are going through valley right now. Nah, saya percaya bahwa setiap kita ini pernah mengalami keadaan yang di bawah. Isn't that true? Yes. Benar? Yeah. But remember, the promise of God that God will be with us. Ya, tapi ingatlah bahwa janji Tuhan itu Dia akan selalu menyertai. That is more than enough. Itu lebih dari cukup. Yes. Ya, People promise, they forget. orang bisa lupa dengan janjinya. They will say all the good things, but they fail. Ya, mereka bisa aja ngomong semua yang baik, tapi mereka gagal. But God never fails. Tapi Tuhan nggak pernah gagal. Amen. Amin. God never fail you. Tuhan nggak pernah Mengecewakan. mencelakakan Anda. Yeah. God never fail us. Ya, Tuhan nggak pernah mengecewakan kita. He is present. Dia ada. Amen. Amin. Ya, hadir. Ya, Hadir. God is present. Ya. He is present in all our season of life. Dia hadir di setiap musim. Do you think that can we surprise God?
kita ini bisa nggak mengejutkan Tuhan? Can we surprise God? Bisa nggak kita No, mengejutkan He's Tuhan? all-knowing. Ya, dia maha tahu And He's also present. dan dia juga hadir And then He's also omnipower. dan dia juga maha kuasa. Amen? Amin. He's not only present, but He's able. Dia nggak cuma hadir, tapi dia juga mampu. Isn't that wonderful? Apakah itu luar If biasa? God is able, Kalau Tuhan itu mampu, who can stand against us? siapa yang dapat melawan kita? Amen? Amin. I'm not asking you to be proud or maybe to be cocky, to be arrogant. No, not that one. Maksud saya itu bukan Anda untuk sombong, No. We stay humble. tapi kita masih rendah Because we hati. understand that God is the one who has control over our lives. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memiliki kendali atas hidup kita. Yeah. So remember, shield is like tameng, right? Ya, Shield. ya. Jadi ingat perisai itu kan seperti tameng. So what is the shield for? Jadi apa gunanya perisai? When the enemies come and want to attack, Ketika ada musuh datang dan mau menyerang, the shield will protect you. ya perisai akan melindungimu. Amen? Amin. Isn't that true? Benar? God will protect you Tuhan akan melindungimu in the midst of all the storm. di tengah-tengah badai. Yeah. God is your shield. Tuhan adalah perisai. Remember, beside He protect us, Ingat, di samping Dia melindungi kita, what is the shield for? apa gunanya tameng itu? So the shield protect you. At the same time, it can help you to oppose, to go for offense. Nah, jadi perisai itu punya dua fungsi ya. Di saat yang satu, perisai itu melindungi kita, tapi kita juga bisa gunakan perisai untuk menyerang. Yeah, because with the sword of the Spirit, Karena kita punya pedang roh. one here shield, and then over here sword. Jadi di sini perisai, di sini pedang roh. Remember the full weapon, the armor of God that God want us to put on. Ya, ingatlah seluruh perlengkapan senjata Allah yang Tuhan mau kita Helmet, pakai. salvation, Ada ketopong keselamatan, our mind. yaitu pikiran kita. What are you thinking? Apa yang Anda pikirkan? God's goodness Kebaikan Tuhan or the debts? atau utang? Which one? Yang mana yang dipikirkan? God's power Ya, atau kuasa Tuhan or your witness? atau kelemahanmu? Or you think about the goodness of God, Atau Anda pikir tentang kebaikan Tuhan? or you think about the wickedness of the man? Atau Anda pikir tentang kejahatan manusia? Which one do you think? Yang mana yang Anda pikirkan? Let's put on the helmet of Ya, salvation. mari kita memakai ketopong keselamatan. Jesus is our Savior. Yesus adalah penyelamat Amin. kita. Amin. Your life is already written on the book of life. Kehidupan kita ini sudah tertulis di buku kehidupan. When you believe in Jesus as your Lord and Savior. Ketika Anda percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amen. Amin. So I hope that our faith arise this morning. Saya harap iman kita bangkit pagi ini I'm excited. February, today is the first day. dan bersukacita. Hari ini hari pertama. bulan Are you guys all Februari. excited? Apakah Anda bersukacita? Yes. Ya, I know. Everybody, we all have problems, right? ya, kita semua punya masalah. But we don't want to compete who has the greatest problems. Tapi kita nggak mau banding-bandingan gitu ya. Siapa yang punya masalah paling besar? Who wants to win? Who has the greatest problem? I don't want. Ya, If siapa you yang want, mau go menang? ahead. I don't want. Kalau saya sih nggak mau menang-menangan gitu. I want to say that my God is greater than my Ya, problems. saya mau berkata bahwa Tuhanku lebih besar dari masalah. Amen. I hope that all of us, our faith arise. Saya harap iman kita ini bangkit. Yeah, this February we start on the first day at the house of God, in the house of God. Nah, di tanggal pertama di bulan Februari ini kita mulai dengan kita berada di rumah Tuhan. Yeah. Okay. So for this year, 2026, my series is about disciple. Jadi seri untuk tahun ini adalah tentang pemuritan. Yeah. So discipleship, disciples, all those things about how we want to be a disciple. Nah, jadi pemuritan ini adalah semua tentang bagaimana caranya kita mau dimuridkan. Because Jesus said, if you want to follow me, you must deny yourself, pick up the cross and follow me every day. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku setiap hari. Which day? Hari apa? Which day? Hari Every day. In what situation that you face, maybe your health,
Di situasi apapun yang kita hadapi, mungkin kita hadapi situasi kesehatan, your finance, keuangan, your relationship, hubungan, your work, pekerjaan, your business, usaha, no matter what it is. nggak peduli apapun itu. When is the best day, brothers sisters? Kapan hari yang terbaik? When? Kapan? Yesterday? Kemarin? Today? Tomorrow? Hari ini? When? Besok? Kapan? Today. Today. Today is the best day. Hari ini adalah hari yang terbaik. Why is the best day? Kenapa hari yang terbaik? Because we are still alive. Karena kita masih hidup. Yesterday you couldn't change any single thing. You cannot do anything. Ya, kita tidak bisa mengubah hari kemarin. Yeah, you can learn from yesterday. Anda bisa belajar dari masa lalu. Even though it's a mistake. Ya, walaupun itu hal yang salah. Yeah, but of course we can learn. Tapi tentu saja kita bisa belajar. But you cannot change yesterday. Tapi kita nggak bisa mengubah hari No, kemarin. anybody knows tomorrow what will happen? Apa yang ada yang tahu masa depan, hari besok? We don't even know. Kita bahkan nggak tahu hari esok. Remember I share with you, sometimes we sit together, we eat together every Sunday, or maybe we serve together every Sunday, but we never know. Someday, one of us may not be around here. Nah, mungkin kita ini pelayanan bersama atau bersama-sama, tapi kita nggak tahu suatu hari nanti mungkin salah satu dari kita nggak ada tiba-tiba. Why? Kenapa? Because nobody knows. Karena nggak ada yang tahu. Yeah, when the time that God call you home. Ya, kapan waktunya kita dipanggil Tuhan? Our part is to be always ready. Bagian kita adalah selalu siap. Amen. Amin. Are you ready? Apakah Anda siap? Yes. Ya? Yeah. Okay. So I hope that every Sunday before you go to church on Sunday, Saturday, really give your time to rest so that Sunday you don't feel sleepy. Nah, saya harap ya sebelum hari Minggu itu kita benar-benar bisa beristirahat sehingga pada saat hari Minggu itu kita nggak ngantuk. Amen. Otherwise Sunday you look sleepy. Kalau enggak nanti hari Minggu ngantuk. So really give your time, prepare yourself. I'm going to church tomorrow. I will really rest. Jadi persiapkan dirimu. Oh, besok mau ke gereja. Jadi hari ini aku mau istirahat. Yeah. Okay. So I would like to speak on this sermon today. Is quite hard. Jadi saya mau berkhotbah di hari ini. And the topic is quite difficult. Ya, topiknya itu sangat sulit. Because disciples, everybody said, "Oh, I'm a disciple. I'm a disciple." Karena apa? Semua tuh bisa mengatakan, oh aku ini murid. But do you know that some they say they are disciples, they will desert Jesus. Oh, jadi ada yang mengatakan dirinya itu murid, tapi sebetulnya menolak Yesus. Yeah, they will leave. Mereka akan meninggalkan Yesus. They may think that they follow Jesus. Mereka pikir mereka mengikut Yesus. Yeah, we're gonna read from John chapter 6, verse 60 and 61. 60 and 61. Yeah. 60 dan 61 ya. Okay, I read. Many disciples desert Jesus. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" 61. Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you? What if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I've spoken to you are spirit and they are life." Ya, jadi ini dari ayat 60 sampai ayat 63. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang ada di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Okay, so do you know what is the context of this verse? Jadi apakah Anda tahu konteks ayat ini? This verse, it says when before this, the one that we read, Ya, jadi di ayat ini dikatakan sebelum kita
sebelum ayat yang kita baca ini. The topic is about Jesus is the bread of life. Topiknya adalah tentang Yesus sebagai roti hidup. Everybody said Jesus, Semua katakan Yesus the bread of life. roti hidup. People follow Jesus. Some of them follow because of the bread they eat every day, like the food, or the material things. Nah, jadi beberapa orang tuh mengikut Yesus karena hal-hal yang bersifat materi, yaitu tentang roti yang mereka makan. But Jesus is taking his disciples to the level that can you see? I'm talking about the bread of life. Nah, tapi Tuhan Yesus itu menarik mereka tuh ke level yang lebih dalam lagi. People are so Yaitu consumed with 5 loaves and 2 fish because make their stomach full. Nah, saya terjemahkan lagi yang tadi ya. Karena Tuhan Yesus tuh mau menarik mereka ke level yang lebih dalam lagi, yaitu melihat dia sebagai roti yang hidup. Terus, tetapi orang-orang itu lebih banyak melihat hal-hal materi, yaitu roti dan ikan yang mereka makan. Remember Jesus made miracles before that in chapter 6. Ingat bahwa Tuhan Yesus membuat keajaiban. Jesus feeds the 5,000. Ya, di sebelumnya itu, yaitu dia memberi makan 5.000 orang. Are you excited when you see multiplication? The bread, five loaves of bread can feed 5,000 people? Nah, apakah Anda bersukacita ya? Hebat gitu ya. Wow, luar biasa bahwa ada mukjizat 5.000 roti gitu ya. Bisa 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Are you excited when you get promotion like, wow, usually my salary is this way and then I get bonus and then like, wow, excited. Nah, apakah Anda tuh bersukacita ya ketika Anda dapat gaji yang biasanya gajinya cuma segini, tiba-tiba gajinya tuh lebih. You get bonus. Are you happy to get bonus, everybody? Ya, dapat bonus. Only 2 people get excited. You will get promoted then. Ya, akan dipromosikan Tuhan. Okay, remember, the blessing come from the Lord. Ingat bahwa berkat itu datang dari Tuhan. The Lord can use your company. Tuhan bisa memakai perusahaanmu. The Lord can use any way, whatever ways to bless you. Tuhan bisa menggunakan cara apapun untuk memberkati Do you engkau. believe that God knows your address? Ya, Anda percaya bahwa Tuhan tuh tahu alamatmu? Do you believe that? Anda percaya? God knows your address. Ya, Tuhan tahu alamatmu. He knows your address. Dia tahu alamatmu. Your heart just be ready. Ya, hatimu siap. Yeah, don't. God is more than just physical things. Tuhan lebih dari hal-hal yang bersifat jasmani. When we are in need, Ketika kita benar-benar perlu, God will provide. Tuhan akan menyediakan. Amen. Amin. But remember, our faith doesn't stop there. Tapi ingat, iman kita tuh nggak berhenti di situ. If we stop there, we belittle Him. Ya, kalau kita cuma berhenti di situ, kita ini mengecilkan Tuhan. Yeah, God wants us to be disciples, to be true disciples. Tuhan mau menginginkan kita untuk menjadi murid yang sejati. So remember, the disciples said that hearing it is a hard teaching. Nah, murid-muridnya itu mengatakan, wah, mendengar tentang hal ini pengajaran yang keras. You remember how about the rich young ruler that I mentioned 2 weeks ago, maybe? Ingat cerita tentang pengusaha yang muda itu, yang Young, kaya, rich ruler. ya anak muda kaya, Isn't that cool? Young, rich, and ruler. ya penguasa muda kaya lagi. Yeah, it didn't say handsome, okay? Because handsome is better young, rich ruler rather than handsome and poor, right? I mean, ladies, if you want to marry handsome, poor man? I don't think so, right? The handsome cannot fit you. Jadi kita nggak mau nikah sama orang ganteng ya, tapi pengennya Ganteng nikahnya tapi sama miskin. ganteng tapi miskin, tapi nikahnya pengennya sama orang kaya gitu. Yeah. So remember, the most everything important, God knows your heart. Ya, jadi yang terpenting adalah Tuhan mengenal hatimu. That's why God said, sell all your wealth, Itu, follow me. Ya, itulah sebabnya Tuhan katakan jualah Sell semua all hartamu, ya, dan and follow ikutlah me. aku. And turn out he's not willing. Dan ternyata dia nggak mau. Because why? Karena kenapa? Because his heart attached to the wealth.
karena hatinya terikat dengan How kekayaan. about us? Bagaimana dengan kita? What is your heart attached to Apa yang mengikat hati kita that you cannot live? yang Anda nggak bisa tinggalkan? And God wants you to be free. Tuhan mau engkau bebas. Amen. Amin. So when you be free, then you can follow Him. Dan ketika engkau bebas, Anda bisa mengikut Dia. And then the hard teaching that we receive, Jadi pengajaran yang keras, God is really serious. Tuhan tuh benar-benar He serius. said that if your eyes cause you to sin, Dia katakan kalau matamu menyebabkan kau berdosa, what do you do? apa yang kau lakukan? Pluck it out. Ya, cungkil It's matamu. better to have one eye, but you are in the eternal heaven, Lebih baik masuk surga dengan satu mata, rather than two eyes, but you are in the hell. tapi daripada dengan dua mata tapi di Is that the neraka. hard teaching? Apakah itu pengajaran yang keras? It's very hard. Ya, Same. He said that if your legs, for example, you have both legs, but you are in the what you call doing sin, ya. Kalau Anda kakinya lengkap tapi Anda berdosa, and God said it's better that you don't have legs, lebih baik nggak punya kaki, but you are in heaven. tapi engkau di surga. Amen. Amin. And there's one more hard teaching if you are ready. Dan Okay. ini adalah satu lagi pengajaran keras yang kita siap. I haven't shared with the Constant Kids team. Saya belum sharing hal ini di Cornerstone Kids Team. It's very serious. It says that if you teach wrongly to the kids, Dan ini sangat serius ya, kalau kita ngajarnya salah with the kepada kids, anak-anak. he said that it's if you it's better for you to bring put the stone and maybe to tie it and hang. Jadi lebih baik daripada kita membawa penyesatan, kita dikasih batu kilangan. And it's very serious. Dan itu sangat serius. I think it makes us like, oh, I don't want to be a teacher maybe. Mungkin kita bisa mikir, waduh nggak mau jadi guru deh. But that serious. Tapi ini benar-benar serius. We teach something, we must be serious what we teach. Kita mengajar dan kita harus serius tentang apa yang kita ajarkan. Yeah, because we have to be responsible with God. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap Tuhan. Okay, so are you guys ready for hard teaching? Ya, siap untuk pengajaran keras. Yes? Ya, Yes? Yeah. Because hard teaching gonna make you mature. karena pengajaran keras yang buat kita dewasa. Yeah, if you've been Christian for many years, but you never really receive hard teaching, Kalau kita sudah menjadi orang Kristen begitu lama, tapi kita nggak pernah mencerna pengajaran keras, then you'll never grow up. dan Anda nggak akan pernah bertumbuh. And then life is still just kindergarten. Ya, hidupnya masih kayak anak TK But I saja. believe all of us, we want to go up in the level of faith, Tapi saya percaya bahwa kita semua mau dewasa di level iman, level of trust, level kepercayaan, and level of hope. dan level pengharapan. All the level of faith that keep us draw closer to the Lord. Dan semua level iman yang membawa kita dekat dengan Tuhan. And we know that only the Lord is my source. Dan kita tahu bahwa hanya Tuhanlah sumber kuatku. Amen. Amin. When we know God is our source, Ketika kita tahu Tuhanlah sumber, our friends or partner or whoever may not be faithful. teman-teman kita atau siapapun tuh nggak setia. Bisa saja Bisa tidak saja setia. nggak setia. But God is faithful. Tapi Tuhan itu setia. You don't have to follow the crowds. Anda nggak harus mengikuti kebanyakan banyak. orang. Right? You follow Jesus. Anda ikut Yesus. Even the way is very narrow, Walaupun jalannya sangat sempit, walk in that way. ya jalanlah di tempat itu. Amen. Amin. Don't go for popularity. Jangan mau jadi populer. Don't go for trend. Jangan mau ikut tren. Bukan yang ikut trend, maksudnya don't follow, maksudnya don't just follow the trend because the sake of the trend. Ya, jangan cuma ikut-ikutan tren. Yeah. So if you know this is the truth, stick to that. Kalau Anda tahu inilah ya kebenaran, stick itu Tetap. tetaplah dalam Yeah? kebenaran. Okay. So let's continue with this one where the disciple desert Jesus. Ya, Okay. kita lanjut. Verse 64. Ayat 64. Yet there are some of you who do not believe. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. What do they do not believe? Apa yang mereka nggak percayai? That Jesus is the bread of life. Bahwa Yesus adalah roti And kehidupan. His flesh that we want to
receive the broken body. Ya, jadi daging yang kita mau terima yaitu daging yang terpecah, tubuh yang So terpecah. remember that Jesus' sacrifice on the cross is perfect. Ingat bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu sempurna. I think I told many times, our struggle or victory comes from the cross, Ya, from the point. perjuangan dengan kita ini dari salib. So remember, the victory that Jesus has promised is finished, is done. Jadi kemenangan yang Tuhan Yesus sudah janjikan itu sudah selesai. What about us? Bagaimana dengan kita? So our struggle, our victory must come from the point of victory of Christ. Jadi perjuangan kita dan kemenangan kita ini harus datangnya dari kemenangan Kristus. Dari titik itu. Dari Ya. titik itu. So remember, if you try to fight sin, you try to overcome things with your own strength, the more you try, the more you fail. Nah, jadi ingat ya, ketika kita tuh berusaha pakai kekuatan kita sendiri untuk berjuang, kita gagal. The more you try, the more you fail. Ya, semakin mencoba semakin gagal. But from the point of the cross, Jesus died, Jesus rose from the dead. Tapi kalau dari titik salib ini, Yesus mati dan Yesus bangkit. Because Jesus is the perfect example. Karena Yesus adalah contoh yang sempurna, teladan. In March, in April, we're gonna celebrate the Good Friday or in April. Kita akan rayakan Jumat April. Agung di bulan April Yeah. And then Resurrection Day. dan Hari Kebangkitan. And then remember that we always have a 40 days prayer fasting. Ingat bahwa kita selalu ada hari puasa 40 hari. So I don't ask you, come, let's have party. But I ask you, please come, let's pray and fast. Nah, tapi saya mengundang Anda untuk berdoa dan berpuasa. So I'm not too sure whether everybody will join, but I hope you will. Ya, saya harap Anda menang ya. You will join. Anda akan ikut. Okay? So if prayer fasting is not for you for diet, okay? Jadi doa puasa ini bukan untuk diet. So diet is just a bonus. If you lose some weight, praise the Lord. Ya, kalau Anda turun berat badan Few itu kilos. bonus ya. Yeah. Beberapa kilo. For me, I want to gain weight. So should I fast? I want to gain weight, but should I fast? Kalau buat saya sih saya maunya nambah berat badan. Ya. Tapi apakah saya puasa? I still fast every year, Saya masih puasa setiap tahun. even though I want to gain weight. Ya, walaupun saya mau nambah berat badan. Yeah, but it is not about that. Tapi ini bukan tentang hal Yeah. itu. We really want to focus on what Jesus did on the Kita cross. mau fokus dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. And di that's salib- the one di that salib. drive you and motivate you and push you Nah. to the next level. Itu yang memotivasi Anda atau menyetir Anda ya untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Any Lebih hard teaching of Jesus pengajaran keras dari Tuhan Yesus always stir you to really separate yourself from the world. selalu menekankan untuk memisahkan kita dari dunia, Yeah, to really devoted your life to the Lord. untuk benar-benar membaktikan hidup kita kepada Yesus. You are salt, you are light of the world. Kita adalah garam dan terang dunia. Do you have to try to be salt? Yeah. Try to be light? Apakah kita harus berusaha jadi terang dan garam dunia? The Bible says you are. Nah, Alkitab katakan kitalah terang dan garam God dunia. doesn't say try hard to be light, try your hard to be salt. Tuhan tidak katakan berusaha keras untuk jadi garam dan terang dunia. You are salt. Kita adalah garam. If you do not give flavor to the dish or whatever, Kalau means you are not salt. Kalau Anda tidak memberikan rasa pada makanan, artinya Anda bukan garam. Remember the lady who cooks, Ingat yang wanita yang masak. and then you didn't know this is not salt, and then you put, and turn out it's just a little sand. Nah, terus bayangin, nggak tahu ini apa, bumbunya dimasukin, ternyata bumbunya bukan garam tapi pasir. Yeah. So can you imagine? You don't add any flavor. Nah, bisa bayangkan, pasir kan nggak memberi rasa. Our life identity, we are salt. Ya, kita ini adalah garam, Not try to be salt. bukan mencoba jadi garam. Amen. Amin. You are light. Kita adalah terang, Not try to be light. bukan mencoba jadi terang. Yeah, we are light.
Dan ketika kita adalah terang. Everybody is ready? Semua siap? Yes, shine. Ya, kita bersinar. Color the world. Kita mewarnai dunia Around us. di sekitar kita. Okay, so this hard teaching always challenge us. We still want to walk or follow him, or we will leave him. Jadi pengajaran yang keras ini selalu menantang kita. Kita mau masih berada di setia atau kita mau meninggalkan. Remember that nowadays God really raising up people that you have to make a very serious decision. Yeah. Whether you still want to stick or follow the truth, or you want to leave him. Ya, di akhir-akhir ini Tuhan ini sedang membangkitkan generasi yang harus memilih ya, apakah mau tetap pada kebenaran atau mau meninggalkan kebenaran. Yeah. So don't fall into the don't fall into the trap of the world. Jadi jangan jatuh pada jebakan dunia. What they say you should be. Nah, yang tentang apa yang mereka katakan, kita harus menjadi seperti apa yang mereka katakan. Jangan. The world doesn't dictate us. Itu dunia itu tidak bisa mendikte kita. But the word, the truth, Jesus, the bread of life. Tapi firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, roti kehidupan. Amen. The bread is not the manna, the one that provide for the Israelites for 40 years. Roti kehidupan itu bukan mana yang diperuntukkan untuk bangsa Israel selama 40 tahun. But God want to let the people know that I took care of you. Tapi di Mana? situ, di mana itu untuk orang Israel bahwa Tuhan tuh menjaga mereka. Amen. God provide for them 40 years. Tuhan menyediakan untuk mereka selama 40 tahun. But God want them to see there's a greater truth behind that. Tapi Tuhan mau mereka melihat bahwa ada kebenaran yang lebih besar It's lagi. the bread of life. Itu adalah roti kehidupan. Remember today is the February. Ingat bulan ini bulan Februari. Yeah, I have this one. Sorry. So for some of you guys, I've sent the program pass February edition. Jadi saya sudah kirimkan, ini ada program PAS pembahasan Alkitab Setahun. setahun. So I really challenge the body of Christ, not only our church, but the people that we serve. I really want to challenge them to read Bible in a 1 year. Ya, saya mau menantang mereka atau kita ya untuk membaca Alkitab selama 1 tahun berurutan. So it's already written here, and anybody can ask if you don't have it. You can share with your friends or anyone. Ya, Anda bisa sharingkan ini pada teman. Kalau belum punya silakan kontak. Yeah. So this morning I read about today is Matthew chapter 21. Hari ini saya baca tentang Matius 21 21 and also Exodus. dan Keluaran pasal 27. And I really feel so blessed with the reading that I have. Saya merasa diberkati dengan firman. Even though I have read it many times. Walaupun saya sudah baca berulang kali. Yeah, for example, God show Moses what kind of tabernacle specific measurement that he has to make. Ya, contohnya Tuhan itu menunjukkan pada Musa gambarnya tentang tabernakel yang secara khusus spesifik itu. So that's why to build God's house, Itulah sebabnya untuk membangun rumah Tuhan. remember baik Allah. God is the master builder. Ingatlah bahwa Tuhan itu adalah master pembangunannya. That's why when we what's called in the church, God has placed his servant Itulah sebabnya di gereja Tuhan sudah menempatkan orang-orangnya to listen, to follow the instruction. untuk mendengarkan dan mengikuti arahan. If we treat the church and do like a company, Kalau Anda melakukan gereja ini sebagai perusahaan, then we're not following what the Lord wants. itu artinya kita tidak mengikuti Because kehendak God Tuhan. give specific measurement, Karena Tuhan memberikan instruction. arahan yang khusus. Yeah. So let's go back to the topic about today, the hard saying of Jesus. Kita kembali ke topik tentang pengajaran keras dari Tuhan Yesus. Okay, let's continue verse 65. Kita lanjut ayat 65. He went on to say that this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him. Ya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu,
Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Unless- Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Amen. The Father enable us. Nah, Bapa yang memampukan. Amen. Yeah. Amen. And then 66. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Ya, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. How many? Berapa banyak? Many. Banyak. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Many. Ya, banyak tuh ya banyak. Right? Yeah. So many of his disciples turned back, no longer follow him. Jadi banyak muridnya tidak lagi mengikut Yesus. In the coming days, we're gonna be serious with facing decision. Nah, di hari-hari yang akan datang ini kita akan sangat serius membuat You'll keputusan. be surprised to see people that you think, they are followers. I think they are disciples, but turn out they already left. Nah, mungkin kita akan melihat ya banyak orang ternyata kita pikir mereka tuh pengikut Tuhan, tapi ternyata mereka sudah meninggalkan. Yeah. Okay. 67. This is very. I like this very much. Ayat 67. 67. You do not want to live too, do you? Jesus asked the 12. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Wow. Jesus said, the rest they already left. How about you 12? Nah, Are you living too? Tuhan Yesus katakan, yang lain tuh sudah pergi meninggalkan. Lalu dia katakan sama yang 12 murid itu, mau pergi meninggalkan juga. Yeah. All of us will be asked that question someday. Kita semua akan ditanyai pertanyaan seperti itu. Are you living? Apakah Anda mau meninggalkan? Why are you living? Kenapa Anda mau meninggalkan? Why aren't you living? Kenapa Anda nggak mau meninggalkan? Yeah. The rest already left. Yang lain sudah meninggalkan. Why you still stay here? Kenapa Anda masih berada di sini? Okay, let's look at 68. Kita baca ayat 68. Imagine the face of Simon Peter. Bayangkan muka Petrus. Remember, Peter the followers is very so-called passionate. Ingat ya, Petrus itu kan pengikut yang sangat setia. Yeah. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Lalu jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Okay, let's focus on this one. Kita fokus di ayat ini. If we don't really follow Jesus, who Kalau are Anda- we following? Kalau Anda nggak benar-benar ngikut Yesus, Anda ngikut siapa? Who are you following? Ya, Anda ngikut Following siapa? your own self? Anda mengikut diri sendiri Following organization? atau mengikuti organisasi Or following a denomination? atau mengikuti denominasi? Who are you following? Anda ngikut siapa? I want to follow Jesus. Saya mau ikut Yesus. Amin. Amin. Saya mau iring Yesus Ya. sampai Selama-lamanya. So I hope that all of us in this February, let's take a decision. Saya harap kita di bulan Februari ini kita mengambil keputusan. Who else do I want to follow? Siapa yang mau siapa lagi yang kita mau ikuti? If not Jesus. Kalau enggak Tuhan Yesus. Isn't it true? Benar? Right? The world, everything promise, everything, all will fail, Dunia itu menjanjikan segala sesuatu dan itu gagal. But if you follow Jesus, Tapi kalau Anda mengikut you Yesus, see eternal life dia waiting for you. Anda akan melihat kehidupan kekal menanti. Amen. Amin. And then the word before I close, Yeah. you have the words of eternal life. Ya, engkau memiliki perkataan yang hidup. Yeah, Jesus, the bread of life, Yesus adalah roti kehidupan. come from heaven. Datang dari surga, He gave Himself. dia memberikan dirinya He sendiri. died on the cross. Dia mati di salib. On the third day, He rose, Di hari ketiga dia bangkit. and He wants you to receive Him. Dia mau Anda menerima dia. Later on, we have communion. Nanti kita ada komuni. We partake in the bread and also the wine. Kita berpartisipasi dalam Tubuh dan darah. dalam tubuh darah Yesus. So remember that Christ already paid the price. Ingat bahwa Tuhan Yesus sudah bayar Don't harganya. struggle with your own way. Jangan berjuang dengan caramu sendiri. Yeah, the more you struggle with that,
the more Semakin- you gonna fail. Semakin Anda berjuang dengan cara sendiri, ya semakin Anda gagal. Look up to the cross. Kita lihat di salib. Amen. I hope I challenge you, if you in your room or maybe your rented room or house or whatever, how small, how big, doesn't matter, put a cross. Ya, saya ya mungkin Anda punya ruangan atau tinggal di kos-kosan, nggak masalah. Coba taruh salib. In our house, people come inside the house, they see there's a cross there. Ya, kalau orang datang di rumah pastor, mereka akan melihat salib. In this church, people come in, one thing they see the cross. Ya, kalau orang datang di gereja ini, satu hal yang mereka lihat yaitu salib ini. Amen. Same like our lives, people see us, they see the cross in you. Ya, sama dengan hidup kita. Ketika orang melihat kita, mereka melihat ada salib dalam hidupmu. Suffering that you face, Ya, ada penderitaan yang dihadapi. you're not wasted. Engkau nggak sia-sia. Amen. Because you pick up the cross, Karena you follow him every day. engkau memikul salib dan mengikut dia setiap hari. Ya, thank you, Miss. Ya, thank you. Oke, kita akan siapkan diri untuk masuk perjamuan kudus nanti. Tapi saya akan doa firman dulu dan juga di bulan Februari supaya kita minta urapan Tuhan. Amin. Karena urapan Tuhan adalah Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal, satu adanya. Dan dia mau berkarya, bekerja. Anak-anak Tuhan kalau hidup dengan kekuatan sendiri nggak mampu, nggak sanggup. Tapi kita sadari ada roh Tuhan di dalam saudara, dalam saya. Lebih besar daripada dunia ini. Amin. Untuk itu buka hati kita. Darah Yesus yang mengalir dari
tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua? Amin. Bagi yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus tercurah di atas Kalvari bagi pengampunan dosa kita? Amin. Mari kita yang percaya, mari minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua umat jemaat-Mu dalam segala keberadaan di sepanjang bulan Februari. Kami percaya Engkau Alfa dan Omega yang menuntun seluruh kehidupan kami. Kami percaya maupun semua kebutuhan keperluan Tuhan sediakan. Tuhan yang memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga kelepasan dan pertolongan. Terima kasih Bapa, di musim cuaca yang cukup ekstrim, Tuhan berikan kesehatan bagi semuanya. Di dalam nama Yesus, pulihkan setiap yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Terima kasih Bapa, berkati ke gedung ini, pemilik, orang-orang yang bekerja di kawasan ini, di tempat ini maupun juga di lingkungan ini yang tinggal. Tuhan berkati semuanya. Biar keberadaan gereja di tempat ini menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami ucapkan berkat buat pemerintah Indonesia, kami cinta Indonesia, kami ucapkan berkat buat Indonesia, maupun dari pemerintah yang pusat sampai ke daerah, roh takut akan Tuhan mencengkeram atas negara kami. Tuhan berkati juga gereja-gereja Tuhan bangkit di akhir zaman ini. Kami percaya tuaian besar terjadi. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh keberadaan kami Bapa. Mari semuanya angkat tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran